الجاہلون قالوا سلاما فرمایا میرے سونے محبوبہ اللہ دے بندے او نے جڑے زمین دے اتے دبے پاؤں چل دے نے، جڑے زمین دے اتے اللہ پاک دے ڈر دی وجہ تو نرم دل چل دے نے، زمین دے اوپر پیر دبا دبا کے مار کے نہیں ٹر دے، بلکہ فرمایا رحمان دے بندے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض خونا، بلکہ بڑے دبے پاؤں چل دے نے، بڑے نرم نرم پیراں نال چل دے نے۔ گرو مطلب کی ہے؟ غرور نال نہیں چل دے، تکبر نال نہیں چل دے، تکبر دی چادر اوڑ کے نہیں ٹر دے، بلکہ عاجزی تے انکساری دے نال ٹر دے نے۔ تے میرے سونے محبوبہ جے کدی کدی جاہلاں دے نال واسطہ پہ جاوے تیرا، اے میرے سونے محبوبہ جے کوئی تینوں زیادہ ہی تانگ کرن لگ پوے، میرے سونے کملی والے محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم جے توانوں کوئی تواڈی طبیعت تو گل گراں گزرے بندیاں دی، کسے دا اخلاق چنگا نہیں، کسے دا جناب بولن دا لہجہ چنگا نہیں، جی بے جا کوئی گفتگو تواڈے نال کرے، کوئی ایویں توانوں تنگ کری جائے، تے سونے میں تواڈے رب نے دے تو بچن دا نسخہ بھی بیان کیتا ہے۔ کیڑا نسخہ ہے؟ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، میرے سونے جاہلاں نو سلام کرنا ہے، جاہلاں نال جناب بحث نہیں کرنی، جاہلاں نال ٹکراؤ نہیں کرنا، بلکہ انہاں نو سلام کر کے اگے گزر جانا ہے، در گزر کرنا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے معاشہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر بد زبان بھی نہیں سن۔ روایت میرے محبوب پیغمبر دی جناب شمائل دے ترمذی دے اندر آقا علیہ السلام دے بارے ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی بازاراں در شور و گل کرن والے پیغمبر نہیں سن، اللہ دے پیغمبر برائی دا بدلہ برائی نال نہیں لیا کردے سن، بلکہ اچھائی دے نال لیا کردے سن۔ اور اللہ دے محبوب علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی علیہ السلام کو پوچھیا گیا ایو الناس افضل، سونے محبوبہ اے دسو کہ بندیاں چو کیڑا بندہ افضل ہے؟ تے اللہ دے پیغمبر نے جواب دیتا، آپ فرماندے نے ہر وہ شخص مخموم القلب او بندہ بہتر ہے تے سچ بولن والی زبان بہتر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سچ زبان بولن والی بہتر زبان ہے، سچے بندے بہتر نے، سچے بندے کامیاب ہوندے نے دنیا چ بھی تے آخرت چ بھی۔ نبی پاک کو پوچھیا بھی بہتر تے افضل بندیاں جو کون؟ فرمایا سچے بندے، سچ بولن والے بندے، بیوی نال سچ بولن والے، گھر بھی سچ بولنا میں، بیٹیاں نال بھی سچ بولدے نے، بیٹیاں نال بھی گھر دا ماحول سچا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ جھوٹ ماردا ہے نا، گل تے جھوٹ بولے، او اللہ دے ہاں راندیا جاندا ہے، اللہ دے ہاں او دا مقام تے عزت گر جاندی ہے۔ جڑا بندہ گل نال جھوٹ بولدا ہے تے نبی پاک نو صحابہ نے کہ اللہ دے نبی جی یہ تے پتہ لگ گیا بھی سچ بولن نال بندہ کامیاب ہے، تے مخموم القلب کینوں کہندے نے؟ تے آؤ اللہ دے پیغمبر دی زبان وچوں سنیے، میرے نبی فرماندے نے او دل مخموم القلب اونوں کہندے نے جس دل دے اندر اللہ دا خوف ہوندا ہے، جس دل دے اندر اللہ دا خوف بھی ہے تے جڑے دل دے اندر گناہ دا جذبہ بھی موجود کوئی نہیں۔ جڑا صاف دل ہوئے انہوں مخموم القلب کہندے نے، جس دل دے اندر ظلم نہ ہوئے انہوں مخموم القلب کہندے نے، جس دل دے اندر خیانت نہ ہوئے انہوں مخموم القلب کہندے نے۔ ابن ماجہ دی حدیث ہے جس دل دے اندر حسد نہ ہوئے انہوں مخموم القلب کہندے نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخموم القلب دل دیاں 7-8 نشانیاں بیان کیتیاں۔ مخموم القلب ہوئے جدے دل تکبر نہیں، مخموم القلب ہوئے جدے دل دے اندر حسد نہیں،
जिस मखमूमुल कलब वो बंदा होंदा है जिस दिल के अंदर हसद नहीं, बुगज नहीं, तकबर नहीं, जुल्म नहीं, ज्यादती का जज्बा नहीं, ओ बंदा दुनिया दा कामयाब दिल है। और अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह दे वास्ते जमीन दे विच बर्तन ने, बर्तन अल्लाह ने जमीन अंदर बर्तन ते भांडे तैयार कीते ने, और तुहाडे रब दे बर्तन जमीन दे विचों एक बर्तन बंदियां नेकां बंदियां दा दिल भी है। फरमाया नेक बंदियां दा दिल रब दे बर्तन ने, भांडे ने। ते अल्लाह ताला दे बर्तनां दे विच फिर शै भी साफ ही आनी चाहिए ना, शै भी सच वाली आनी चाहिए ना, चीज़ भी उहदे अंदर दाखल दीन वाली होनी चाहिए। लेकिन रब दे बर्तन इन्हां ने बुगज नाल भर दिते ने, अज दे बंदियां ने तकबर नाल भर दिते ने, जुल्म नाल भर दिते ने, ज्यातियां दे नाल भर दिते ने। रब दे बर्तनां दा हया अज दे मुसलमानां नहीं कीता। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने इंसान दे नेक इंसानां दे दिल रब दे बर्तन ने, इन्हां बर्तनां नूं नकाब जनाब नपाक कीता। कईयां ने शराब पी के, कईयां ने हसद करके, कईयां ने बुगद कर। चार पांच जिहड़ियां अल्लाह दे पैगंबर ने सिफतां बयान कीतियां ने, उन्हां सिफतां ते गौर कीजिए। फिर अगे टुरिए पैगंबर ने सलातो सलाम ने फरमाया मखमूमुल कलब होवे जिदे दिल दे विच रब दा डर हुंदा है, ते जिस बंदे दे दिल दे विच रब दा डर होवे ओ बंदा शराब पींदा नहीं पींदा। जिस दिल दे विच रब दा डर होवे ओ बंदा चोरी करदा नहीं करदा। एक बंदा ना नबी पाक उड़ाया, कहंदा सोहणिया मेरा दिल ते करदा मैं कलमा पढ़ ला मुसलमान हो जा, लेकिन मैनू तीन भैड़ियां आदतां ने। आका फरमांदे ने केड़ियां केड़ियां? ते आया कलमा पढ़ने, नबी पाक नूं कहंदा सोहणिया मेरा दिल बड़ा करदा मैं कलमा पढ़ लवां, लेकिन मैनू तीन भैड़ियां खसलतां ते तीन बुरे गुनाह ने मेरे दिल दे विच, ते उन्हां विचों कहोगे ते मैं दो छड्ड देआंगा ते एक मेरे कोल छड्डी जानी। नबी पाक ने फरमाया अच्छा तू इंज कर, दो ना छड्ड एक छड्ड दे। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पहलां उन्हें अपने गुनाहां दा जिक्र कीता। कहंदा सोहणिया मैनू शराब पीण दी भी आदत है, मैनू ज़ना करन दी भी आदत है, ते मैनू झूठ मारन दी भी। तीन गुनाह ने ते ना दो ना तिन्नां विचों दो नहीं, जे एक छड्ड देआंगा दो मेरे कोल गुनाह नहीं छुटने। नबी पाक ने फरमाया अच्छा दो ना छड्ड एक छड्ड दे। आका जी की छड्डा? फरमाया झूठ बोलना छड्ड दे। झूठ बोलना छड्ड दे। वाह हकीमा तेरियां हिकमतां तो सदके जाइए। नबी पाक ने जना पहला नहीं छुड़ाया, अल्लाह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब नहीं छुड़ाई। पहला नबी पाक ने की किया भी झूठ बोलना छड्ड दे। ठीक है चला गया, रात पै गई, अद्धी को रात दा वेला हुंदा है, उठ पैंदा शराब पीण दी तलब होई है, ज़हन अंदर ख्याल हुंदा है जे शराब पी लई ते सवेरे नबी पाक दी खिदमत जाना मैं, सुबह अल्लाह दे नबी दी खिदमत अंदर हाज़र होवांगा। जे नबी पाक ने पूछया शराब पीती हो कि नहीं, जे मैं झूठ बोलिया ते नबी नाल वादा कीता झूठ बोलना नहीं, ते जे मैं क्या शराब पीती है ते नबी पाक ने ते फिर दुर्रे मारने ने, फिर ते लम्या कर लेना उथे, फिर ते सजा मिलनी है। सोच के बह गया ते कहंदा शराब छड्डी, शराब छड्डी है। थोड़ा जिहा वक्त गुजरिया, उठिया, जना दा इरादा लैके उठदा है, बदकारी दा इरादा लैके उठदा है। गल ज़हन विच आई, कहंदा ओ कमलिया जे जना कर लिया, जे तू बदकारी कर लई ते सवेरे नबी पाक दी खिदमत विच जाना ही। जे नबी सोने ने पुछ लिया बुराई कीती हो कि नहीं, जना कीता ही कि नहीं, जे मैं झूठ बोलिया ते नबी नाल वादा कीता झूठ बोलना नहीं, ते जे मैं कहा मैं जना ते बुराई कीती है, फिर ते नबी पाक ने सजा देनी है, फिर ते अल्लाह दे पैगंबर ने कोड़े मरवाड़े ने। इन्नी गल सोच के बह गया, कहंदा मैं जना
भी छड्डिया। सवेरे नबी पाक की खिदमत विच हाज़र हो के कर्ज करदा, सोने महबूबा हकीमा मैं तेरियां हिकमतां तो कुर्बान जावां, तू एक छुड़ाई सी, एक दे बदले रब ने तिन्ने बुराइयां छुड़ा दित्तियां ने। मैं जना भी छड्डिया, मैं झूठ भी छड्डिया, मैं जनाब शराब भी छड्डी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते इंज दे मुरीद बनने वाले सन ते आकड़न वाले नहीं सन। तां ते रब ने फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। आओ अगे तो जो फरमाइए मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मखमूमुल कल्ब दा दूसरा माना मेरे पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ दिल जुल्म करने वाला नहीं हुंदा। मखमूमुल कल्ब कदी किसे ते जुल्म नहीं करदा, किसे ते ज्यादती नहीं करदा, भैणां दा हक नहीं खांदा, भरावां दा हक ओ दिल नहीं खांदा। मखमूमुल कल्ब दी सिफत है भैणां दा भी हक अदा करदा है, ओ दिल भरावां दे भी हकूक पूरे करदा है। जिहड़ा मखमूमुल कल्ब दिल वे ओ जुल्म ज्यादती दा शिकार नहीं हुंदा, ओ मजलूमां दे नाल खड़ा हुंदा है, ओ दिल गरीबां दे नाल खड़ा हुंदा है, यतीमां मस्कीनां दा भी ख्याल करदा है, ओ दिल हमसायां दा भी ख्याल करदा है। नरम दिल मखमूमुल कल्ब। और अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ खयानत भी नहीं करदा, ओ दिल खयानत भी नहीं करदा। अमानत रखी जाए ते अमानत दे अंदर खयानत भी नहीं करदा। और अल्लाह दे नबी फरमांदे ने हासद भी नहीं हुंदा। मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने हसद ना करो, बुग़्ज़ ना करो, तकब्बर ना करो। ओए मोमिनो अल्लाह वाले बन जाओ। और दिलां विचों अफजल दिल केड़ा है? मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इहदी निशानदेही बयान कीती है। और मां जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, और मेरे महबूब पैगंबर दी ज़ौजा मोहतरमा रवायत सही मुस्लिम दे अंदर है, अल्लाह दे पैगंबर कोल यहूदियां दा एक छोटा जा गिरोह आया है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम कोल आके ना उन्हां ने मेरे नबी नूं कहा है मुहम्मद तेरे ते मौत वाक़े हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आके नबी अलैहिस्सलाम नूं इन्हां ने बड़ियां सख्ती गल्लां कीतियां ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं इन्हां ने नौजुबिल्लाह मौत दे बारे दुआ दी है, बददुआ दी है। अल्लाह दे पाक पैगंबर दे सामने मां आयशा रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ फरमाने। मां जी फरमादियां ने मैं समझ गई ते अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने मां आयशा फरमादियां ने मैं कहा ज़ालिमो तुहाडे ते मौत वाक़े होवे, तुसी अल्लाह दे महबूब पैगंबर नूं मौत कहंदे हो, मौत वाक़े हो जाए मुहम्मद तेरे ते माज़ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मां फरमादियां ने ज़ालिमो यहूदियो तुहाडे ते मौत भी वाक़े होवे ते तुहाडे ते अल्लाह दी लानत भी होवे। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐशा ठहर जा मेरी आयश ठहर जा, ये अल्फाज ते जुमले ना बोल। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करदा है ते मार्द करदियां ने सोने महबूबा वेखो ए जालिम तुहानू किवें दे जुमले बोलदे पै ने। ते उस रऊफ रहीम नबी ने की किया, फरमाया आयशा अल्लाह पाक रहम करन वालियां ते रहम करदा है ते मैं भी उन्हां नू कहता मौत तुहाडे ते भी सामो अलैकुम किया, मौत तेरे ते वाक़े होए। ते मेरे नबी ने सलाम ने जवाब किया वालैकुम तुहाडे ते भी वाक़े होए। आयशा मैं जवाब दे दिता है, बेशक मैं भी उन्हां नू जवाब दिता है। और मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा इन्नल्लाह रफ़ीकुन युहिब्बुर रिफ़का। अल्लाह ताला नरम है ते रब नरमी नू पसंद करदा है। अल्लाह नरम गोए ते रब नरमी नू पसंद करदा है। और अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने तो रब जो नरमी दे अंदर बंदे ते एहसान करदा है वो सख्ती दे अंदर चीज़ां रब बंदे नू अता नहीं करदा। जेड़ियां नेमतां रब नरम बंदे नू देंदा है वो सख्त बंदे नू नहीं देंदा। जेड़ियां इज्जतां रब नरम दिल वाले
नूं इज्जतां देंदा है, वो सख्त बंदे नूं रब इज्जतां कोई नहीं देंदा। और जड़ियां नेमतां और जिहड़ा अल्लाह फजल नरम गो इंसान ते करदा है, वो बद मजाज इंसान ते रब पाक दा फर्ज फजल ते करम नहीं हो सकदा। जिन्ना बंदा सवाब नरमी दी वजह तो रब दे सामने हासिल करदा है, वो किसी चीज दे अंदर गरम तबीयत अंदर बंदे नूं नहीं मिलदा। हर भलाई दा सबब नरमी है। सैयदना जरीर रजी अल्लाह तआला नु रवायत करदे ने, अल्लाह दे नबी ने फरमाया जेड़ा नरमी तू महरूम हो गया है, उन्हें भलाई तू हाथ धो लिया है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा नरमी तो दूर हो गया, जेड़ा नरम गो तबीयत तो महरूम हो गया है, उन्हें भलाई तू हाथ धो लिया है, उन्होंने भलाई नहीं मिल सकती। जेड़ा बंदा नरम नहीं, उन्होंने भलाई हासिल नहीं हो सकती। ये रब पैगंबर दा फैसला है। इस तरह दूसरी हदीस है, अगे तवज्जो फरमाइए, नबी पाक फरमाते ने जेड़ा नरमी तो महरूम हो गया, भलाई तो महरूम हो गया, जेड़ा भलाई तो महरूम हो गया है, वो खैर तो महरूम हो गया है। ये रवायत सही मुस्लिम के अंदर आती है। और अल्लाह के महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अगली हदीस सुनो। पहला अल्लाह दा कुरान सुनो, सूरह नहल फरमाया उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसनत वजादिलहुम बिल्लती हिया हसन। ए मेरे सोहणे महबूबा, इन्हां लोकां नूं अपने रब वल बुला ते दानिशमंदी दे नाल बुला, उम्दा नसीहत दे नाल बुला, अच्छे अंदाज नाल मेरे पैगंबर इन्हां नूं दीन दी दावत दीजिए, इन्हां नूं बड़े नरम तरीके नाल अल्लाह दा दीन सिखाइए। अल्लाह ताला ने कुरान दे अंदर अपने पैगंबर नूं भी मुखातब कीता है, क्योंकि अल्लाह फरमाते ने ओए मेरे सोहणे महबूब पैगंबर जी, तुहाडे तो पहला जेड़े नबी आए ने उन्हां भी नरमी दे नाल ही दीन दी दावत दी है, उन्हां भी नरम मजाज रह के ते अल्लाह दे पैगाम नूं पहुंचाया। नहीं समझ आंदी ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं देख लीजिए, बाप आदर है ते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे सामने खड़ा है, ते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जदों रब होण अल्लाह दी वहदानियत ते रब दी तौहीद दा ऐलान कीता, सारे नालों पहला बाप ही खड़ा हो गया मुखालफ। बाप बुतां दी पूजा करन वाला नमरूद दे नाल खड़ा हो गया, कौम दे नाल खड़ा हो गया, कहंदा फड़ लो इब्राहीम नूं छड्डना कोई नहीं। हुण सुणियो, बाप खड़ा हो गया पुत्र दे मुकाबले दे अंदर, दुआई खुदा दी बाप पुत्तां दी पूजा करदा है, बाप लात ते मनात नूं पूजदा है, ते बाप बुतां नूं पूजण वाला ते बेटा रब नूं पूजण वाला है, बेटा रब दा नबी है। ते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब देखिया ना सारी कौम दे लोगां ने मंजनीक तैयार कर लई है, ते सबब की बनिया, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं कहंदे ने साडे नाल मेले ते चल, मेले ते चल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहंदे ने ये भैड़ियां आदतां मेरे दे अंदर मौजूद नहीं, अल्लाह पाक ने मैनू दूर रखिया है। कहंदे ने गल सुन, फिर इंज कर पिछों साडे बुतां दी ते साडे रब्बां दी हिफाजत कर। ते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कलाड़ा पकड़ लिया है, किसे अगे फिरनी पई है, किसे अगे जनाब किसे किस्म का खाना पिया, किसे किसे दे सामने जनाब चौरमा पिया, बड़े बड़े सोहने खाने पक्के ने। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतां दे सामने कौम ने रखे ने, मत मारिए ना। ते कहंदे ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कलाड़ा पकड़ लिया, फरमांदे ने ओए खांदे क्यों नहीं जे, खांदे क्यों नहीं जे। ते इब्राहीम पैगंबर नूं भी पता है कि बोल भी नहीं सकते, नफा भी नहीं दे सकते, ते नुकसान भी नहीं दे सकते, बेजान ने। ये बावजूद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने खांदे क्यों नहीं जे। ते जदों इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा गुस्सा उतर गया ते कलाड़ा पकड़ लिया, किसे जनाब रब दी लत ला दी है, किसे दी धौण ला दी है, किसे दा पैर ला दिता है, किसे दा कन ला दिता है, किसे दा मुंह जनाब ला दिता है, किसे दी अखां कट दियां ने। जदों कौम वापस आई है मेले तो आके ते वेखिया रब्बां दे छौडे लथे पे ने, नोछे पे
रहे ने। ते आके जनाब इब्राहिम पैगंबर नूं कौम कहंदी है, ओ इब्राहिम आ की कीता ही, एक साडे रब्बां दे नाल किन्ने काम कीता है। ते जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैनू ते पता कोई नहीं, इन्हां नूं आपे पुछ लवो इन्हां नाल की सलूक होया, पुछो इन्हां नूं। ते जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिहड़ी गल सुनना चाहते सन कौम दी जुबान विचों निकल पई है। कौम कहंदी इब्राहिम तैनूं पता कि ये बोलण जोगे है ही कोई नहीं, ये बोलण जोगे है ही कोई नहीं, ये नफा भी नहीं दे सकते ते बचा भी अपने आप नूं नहीं सकते। ते जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उत्थे तबलीग कीती है। फरमाया मेरी कौम दे लोगो सुनो, जेड़े तुहानू रब बचा नहीं सकते, अपने आप नू बचा नहीं सकते, वो तुहानू नफा किंज दे सकते ने। ये कहंदे ने इब्राहिम दे बाप नू आदर वेख तेरा पुत्र मुनकर हो गया रब्बां दा, साडे रब्बां दी धोई ते उतरे आए। ते जनाब इब्राहिम ते सारी कौम दे लोगां ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा बाप भी शामिल है, ते सारियां ने जमा होके प्रोग्राम बनाया, इब्राहिम नू साड़ दियो, जला दियो या जला वतन कर दियो। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जदों इन्हां कौम ने तुहानू वाकया ते सारा याद है, सुट लिया अग विच भी सुट के वेख लिया, रब ने बचा के बखा दिता है। तो जदों कोई वस ना चलिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू बाप हाज़र कहंदा है जा मेरे घर विचों निकल जा। काला अरागिबुन अन आलिहती या इब्राहिम ला इल्लम तंतहे ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। काला सलामुन अलैका सअस्तगफिरु लक रब्बी व इन्नहु कान बी हफिया। कहंदा बाप इब्राहिम तू मेरे महबूदा तो फिर गया, अगर तू बाज ना आया मैं तेनू संसार कर देंगा, बस तू हमेशा वास्ते मेरे तो अलग हो जा। ते जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम घरों निकलन लगे ने ते बाप ने घरों कढ़ दिता है। बाप इन्ना सख्त है ते काफर बाप नू इब्राहिम ने नरमी नाल जवाब दिता है। नरमी नाल अज दा जुमे दा खुतबा उनवान भी नरमी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहंदे ने अब्बा जी काला सलामुन अलैका, काला सलामुन अलैका। अब्बा जी अपने पुत्र इब्राहिम दा आखिरी सलाम कबूल फरमाओ। काला सलामुन अलैका, अब्बा जी मैं तुहानू छड्ड के जा रहा वां, सअस्तगफिरु लक रब्बी, ते मैं तुहाडे कोलों अल्लाह पाक तुहाडे वास्ते अल्लाह कोलों बख्शिश तुहाडी तलब करदा रवांगा, अल्लाह कोलों दुआ करांगा अल्लाह मेरे अब्बे नू माफ कर दे। इन्नहु कान बी हफिया, ते अब्बा जी मेरा रब मेरा बड़ा ही दोस्त है, मेरा रब मेरा बड़ा मेहरबान है, ते अल्लाह पाक मेरी गल जरूर सुनेगा। ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर वो मशहूर भी दुआ ते कुरान दी भी आयत है, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह मैनू भी नमाजी बना दे, अल्लाह मेरे पुत्रां धियां नू भी नमाजी बना दे। रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया, अल्लाह मैनू भी माफ कर दे, मेरे मापियां नू भी माफ कर दे। ओ सोनियो जनाब इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने रोक दिता है, ऐ मेरे सोने इब्राहिम तेरा बाप मुशरक है और तेरा बाप जड़ा मेरा दुश्मन है, इहदे वास्ते दुआ नहीं करनी। अल्लाह पाक दे पैगंबर ने फिर भी अपने बाप नाल नरमी दे नाल गुफ्तगू कीती है। साबित की होया अगे काफर भी होवे ते उन्हों नरम लहजे नाल बुलाना है कि ताकि पता लगे नबी मुहम्मद दा उम्मती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इत्थे ते बाप जनाब आ दरवाजा खोल दो, आ दरवाजा खोल दो सुन, दरवाजा खोल दे, सारा खोल दे। जदों बाप होवे मुशरक इब्राहिम बड़ी मुहब्बत दे नाल बुलाए ते इत्थे जनाब
जनाब बाप धोईद वाला है ते सफेद दाड़ी है ते सक्का पुत्र अपने मुसलमान बाप नू गालां कड्डे, सक्की मां है ते मां भी कलमा गोवे, सक्के वालिदैन नू कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़न वाले नू अज दा मुसलमान बड़ी बड़ी अजीब बकवास करे ते मामा बहना दियां गालां अपने मापियां नू कड्डे। दस मैं तेन मुसलमान किंज मन लवा जिस माशरे दे अंदर मुसलमान सक्के मां बाप नू गालियां पैणों से माशरे अंदर कदी रब दा रहम नहीं आंदा, उस माशरे अंदर कदी अल्लाह दा फजल नहीं आंदा। यकीन जानो कई ते अपने मापियां नू घरों फड़ के बाहर कढ़ देंदे ने, कई अपने तहज्जुद गुजार वालदैन नू जनाब तकलीफ देंदे ने। मैं ते अक्सर कहना वा ओए सोहणियो मां बाप नू तत्ता भी नहीं बोलना, मां बाप नू अल्लाह पाक ने इतना मुकाम दिता है, अल्लाह फरमाते ने उफ नहीं कहनी अपने अब्बे नू, उफ नहीं कहनी अपनी अम्मी नू, उफ तक दा जुमला भी कुरान पाक दे अंदर अल्लाह फरमाते ने अपने मापियां नू बोलना कोई नहीं। ए ओ मां ए जिन्ने 9 मां तेनू अपने पेट दे अंदर उठाया है, ए ओ बाप जिन्ने आप भुखिया रह के ते तेनू कमा कमा के खवाया है। यकीन जानो ये छोटा जिहा सी, छोटिया हुंदियां इंदा बाप कमांदा रहा, हत्ता के कमांदा 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 एदा बाप बूढ़ा हो गया, एदे जिस्म दियां हड्डियां कमजोर हो गईयां अपनी औलाद वास्ते, एदियां हड्डियां ते जिस्म दा गोश्त ढलक गया ते बुजुर्गी एदे चेहरे ते आ गई है। ते हुण मुंडा जवान हो गया, दियां कमाइयां खांदा, हुण कहंदा अब्बा तू बोलना किंज मेरे नाल, अब्बा तेनू किसे गल दा पता कोई नहीं, अब्बा तू सिर फिरिया तेनू की पता है अज दा जदीद दौर है, अब्बा तू पुराने जमाने दा वे एवें गल्लां ना करया कर मेरे नाल, एवें बहस ना करया कर मेरे नाल। ओए सोहणिया ए तू बाप नू गल नहीं कीती, तू बाप नू ब्रेस्ट मारिया है, ए तेरी गल तेरे मां बाप दे सीने विच गोली बन के ठुकिया। ए मां यकीन जानो कई कहंदे ने बंदे मरदे ने हार्ट अटैक नाल, बंदे मरदे ने जनाब दिल दे दौरियां दे नाल। मैं कहना वा ओए दिल दा दौरा नहीं पैंदा, बंदा मर जांदा ही अपने पुत्रां दे तानियां दे नाल, अपनी औलाद दे गंदे सलूक नाल बंदा मर जांदा है। तां ते अल्लाह फरमांदे ने हर जगह ते नरमी करनी है। और मेरे पैगंबर दी ज़ौजा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हर फरमांदियां ने एक शख्स अल्लाह दे पैगंबर नाल मुलाकात करने वास्ते आया है, उन्हें इजाजत तलब की है ते अल्लाह दे पैगंबर ने उन्होंने इजाजत दे दी, नाल फरमाया अपने कबीले दा बुरा बंदा है ते अल्लाह दे नबी ने उन्होंने मिलन दी इजाजत दी। अल्लाह दे महबूब ने उहदे नाल नरमी नाल गुफ्तगू की है। मार्द कर दियां ने सोहणिया महबूबा तुसी इहदे मुतल्लक फरमाया अपने जनाब कबीले दा बुरा ते गंदा बंदा है, इहदे बावजूद तुसी इहदे नाल नरमी दे नाल कीती है गल। फरमाया आयशा क़यामत वाले दिन अल्लाह दे नजदीक सारियां नालों बुरा बंदा बद अखलाक होएगा, अपने बद जुबानी दी वजह तो अल्लाह दे नाल मुलाकात करने वाला बंदा अल्लाह पाक उस बंदे नू पसंद नहीं करेगा। रब कहंदा क़यामत वाले दिन मेरे नजदीक सब तो बुरा बंदा ओ होएगा जिदी बद जुबानी दी वजह तो बंदे उहदे नाल मुलाकात ते मिलना छड्ड देण, उहदे नाल मुलाकात करनी छड्ड देण। फरमाया सब तो बुरा बंदा है। और अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम दे बारे एक हदीस पेश की थी। अबू ज़र ने अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों पूछया गया सोहणिया महबूबा जिहड़े खादम हुंदे ने गुलाम घर काम करन वाले इन्हां नाल मैं किंज दा सलूक करां ते मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी रवायत करते हैं रज़ी अल्लाह तआला नो सोहणिया महबूबा गुलामां नाल किंज दा सलूक करिए। जा रजुलन इलन नबी एक बंदा नबी पाक कोल आया ते कहंदा फ़क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम आफो अनिल खादिम। मेरे महबूब पैगंबर नूं कहंदा सोहणिया महबूबा मैं खादम नूं किन्नी वार माफ करां। फरमाया जिन्नी वार कर सकना माफ कर, जिन्ना कोलों काम लैंदे जे। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं फिर पुछदा सोहणिया
سونے محبوبہ میں کنی وار معاف کراں؟ فرمایا کلا یومن 70 مرتن، 70 وار بھی معاف کرنا پوے تے اپنے خادماں نو 70 وار بھی روز معاف کر دینا نے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا گھر کام کرے خادم نو 70 وار بھی روز معاف کرنا پوے تے 70 وار تے ماپیاں دی تو ایک گل برداشت نہیں کر سکدا، بھراواں دی تو جناب اچھی نیویں برداشت نہیں کر سکدا، اے تے خادماں دی گل ہے، خادماں دی تے دوجے تیرے خونی رشتے نے، خونی تے صلہ رحمی وی تے اینوں کہندے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کوئی تتا بولے تو نیواں ہو جا، کوئی اونچا بولے تو تھوڑا تو کمزور ہو جا۔ فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہا، فرمایا 70 وار بھی معاف کرنا پیا تے معاف کر دے۔ تے نبی علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے، نبی پاک نے فرمایا روایت صحیح البخاری، پہلیاں قوماں وچوں ایک بندہ مر گیا، پہلیاں قوماں دا واقعہ صحیح بخاری دی حدیث ہے، ایک بندہ فوت ہو گیا ہے تے او دے کول او دی روح دے کول موت دا فرشتہ آیا ہے، ملک الموت آیا ہے تے انہیں آ کے پوچھیا کوئی چنگا بھی کام کیتا ہی، کوئی زندگی اندر کوئی چنگا بھی کام کیتا ہی کہ نہیں کیتا؟ اے حدیث ہے نبی پاک دا فرمان ہے، صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ پہلیاں قوماں جو بندہ مر گیا تے او دے کول موت دا فرشتہ آیا ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے او آ کے پوچھدا ہاں بھی کوئی چنگا بھی کام دنیا تے کر کے آیا ہے کہ ایویں آگے ہیں؟ بڑا سوچیا بعد اندر فرشتیاں نو جواب دیندا ہے ہاں ہاں میں مالدار لوگاں نو ایک گل اکثر کیا کردا ساں، مالدار بندیاں نو کہ اپنے نوکراں نال اپنے چاکراں نال اپنے غریب بھراواں تو درگزر کریا کرو، جے کوئی مقروض نے تے انہاں نو مہلت دے دیا کرو۔ تے نبی پاک فرماندے نے جدوں اینی گل اونے فرشتے نو کیتی ہے جناب تے فتح جاوازو ہو تے فرشتیاں نے اس بندے تو در گزر کیتا تے او دے نال سختی بھی کوئی نہیں کیتی تے اس بندے نو رب نے معاف بھی کر دیتا ہے۔ اینی گل کرن دی وجہ تو حالانکہ دنیا وچ ماڑی جی گل ہی سمجھنے ابھی کسے نو کہنا یار اے دے نال نرمی کر، فرمایا ہے بندہ دنیا تے غریب بندیاں دا حمایتی سی تے ظالماں دا نفی کرنے والا سی، مظلوم دا ساتھ دینے والا بندہ، انہوں قبر دا عذاب نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے او بندہ قبر دے فتنے تو بچے گا جڑا بندہ مظلوم دا ساتھ دیندا، مظلوم دا۔ اج عدالتاں دے وچ ویکھ لو تباہیاں نہیں پھر گئیاں، عدالتاں دے وچ انصاف تے باہر ہی لکھے رہ گیا نا، ایمان اطاعت تے انصاف، اے صرف تحریری گلاں رہ گئیاں۔ اج دا مسلمان دا خون پی رہا ہے، مسلمان دے خلاف جھوٹیاں گواہیاں دے رہے ہیں تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایسا بندہ رب کو امید نہ رکھے نرمی دی، آپ حیواناں نال جانوراں نال بھی نرم دل سن۔ نبی علیہ السلام دے صحابی نے جناب اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار نے ایک چڑیا دے بچیاں دے گھونسلے وچوں چڑیا دے بچے چک لینے، چڑیا نے رولا پا لیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جنہیں چڑیا نو اللہ پاک دے رحم دے وچوں نے رحم نہیں کیتا تے نے تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا سونے محبوبہ چڑیا دے فلاں بندے نے بچے چک لینے، میرے نبی نے چڑیا دی بے چینی ویکھیے، فرمایا فوراً گھونسلے اندر دے بچے واپس رکھ، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔
मेरे नबी रहमत बन के आए ने। एक बंदा कहता सुनिया ऊँट हल्का हो गया तो मेरे पैगंबर फरमाते ने पिछा हो जा पिछा हो जा। मेरे नबी वेख लो ऊँट हल्का हो गया ਜਿਹੜਾ भी जाता कोई ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ है। तो मेरे नबी अलैहि सलाम ਦੇ ਨਾਲ चलते चलते ऊँट ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ऊँट ने ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ नबी ਨੂੰ ਵੇਖੇ आए अपना सार मेरे मुहम्मद के कदमां दे अंदर उन्हें रख दिता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनियां बोलियां बोलदा है ऊँट सोने महबूबा ये मेरे को काम बहुता लेंदा है ते मैनू चारा घट पांदा है। ते मेरे नबी ने फरमाया इधर आ ऊँट दे मालक केड़ा ऊँट दा मालक है अल्लाह दे रसूल फलां बंदा। फरमाया इधर आ अल्लाह दे बंदिया अल्लाह को डारे ना चुपाया दे मामले दे अंदर मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इहदे कोल काम ज्यादा नहीं लेना बल्कि मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने इहदे ते ज्यादती भी नहीं करनी इहदे नाल अच्छा सलूक कर। मेरे पैगंबर ते जानवरां नाल इन्ना प्यार करदे हुंदे सन। मेरे महबूब अलैहि सलातो सलाम ने तालीम भी ये दी है और अल्लाह दे नबी ने हुक्मरानां नूं भी पैगाम दिता है जिहड़ा कोई घर दा सरबराह वे वो हदीस सुने पैगंबर दी जिहड़ा कोई मुल्क दा सरबराह है उन्होंने जनाब वीडियो तक पैगाम पहुँचता है। जो कोई इलाके का सरबराह है या कोई पिंड का सरपंच है या पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दी हदीस मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने दुआ की अल्लाह दे नबी ने बल्कि इनू बददुआ भी समझ लो ते दुआ भी समझ लो। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने अल्लाह मेरी उम्मत दे अंदर ऐसे शख्स दा निगहबान हो जा। अल्लाह सोने जिहड़ा बंदा जिन तू हुक्मरानी अता करे ते ओ मेरे उम्मतियां नाल अल्लाह सोने तेरे बंदियां दे नाल नरम लहजे नाल पेश आए। अल्लाह मेरी उम्मत दे अंदरों किसे दा निगहबान बन जा। मेरी उम्मत दे उत्ते जिहड़ा सख्ती करे अल्लाह तू भी ओदे ते सख्ती कर। रब्बा सोनिया जिहड़ा हुक्मरान नरमी करे तू भी ओदे नाल नरम मजाजी दा नरम प्यार मुहब्बत दा इजहार कर। ओदे नाल सोनिया तू भी नरमी कर। रब्बा सोनिया जिहड़ा सख्ती करे ओदे नाल तू भी सख्ती कर जिहड़ा नरमी करे ओदे नाल तू भी नरमी कर। मेरे पैगंबर ने एक बददुआ भी दी है ते एक दुआ भी दी है। अल्लाह दे महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया बेशक अल्लाह नरमी दे मामलात नू पसंद करदा है और अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया और कुरान व मन युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बहु अल्लाह ताला फरमांदे ने जिहड़ा रब दे उत्ते ईमान ले आए अल्लाह उहदे दिल नू हदायत याफ्ता कर देंदा है और हदायत याफ्ता दिल ओही हुंदा है जिहदे दिल दे अंदर नरमी है। और मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू फरमाया लोगो जिहड़ा बंदा रब वाल आंदा है ते रब दे जिक्र वाल आंदा है अल्लाह पाक उस बंदे दे दिल नू जनाब नरम कर देंदा है। अल्लाह पाक फरमांदे ने अगर दिलां दी नरमी चाहते जे ते कुरान दियां तिलावतां करिया करो दिल नरम हुंदा। मैं आखिरी गल्लां करां ते गल खत्म कर दईए। इज़ा ज़ुकिरल्लाहि वाजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह फरमांदे ने लोगो जिहड़े सच्चे मोमिन हुंदे ने इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वाजिलत कुलूबुहुम जदों उन्हां दे सामने रब दा जिक्र कीता जांदा है ते उन्हां दे दिल कंब उठदे ने। फिर फरमाया उन्हां दे सामने जदों कुरान पढ़िया जांदा है ते उन्हां दे दिल दे अंदर ईमान वध जांदा है। फरमाया अपने रब ते भरोसा करदे ने और जिहड़े मोमिन हुंदे ने फरमाया लौ अनज़लना
हाज़ल कुरान, फरमाया अला जबल लरईतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। फरमाया लोगो मिसाल दिती रब ने कुरान दे अंदर, फरमाया लोगो कुरान पढ़ने वाले हो, कुरान पढ़ के भी तुहाडे दिल नरम नहीं हुंदे। अगर मैं कुरान पहाड़ां ते नाज़िल कर दिंदा ते कुरान दी जनाब तिलावत दी वजह तो ओ भी रेजा रेजा हो जांदे। कुरान दी तिलावत दी वजह तो, कुरान दी जनाब वहशत ते दहशत दी वजह तो, अज़ाब इलाही दियां आयात दी वजह तो कुरान जनाब पहाड़ां ते नाज़िल हुंदा, ओ भी जनाब पत्थर रेजा रेजा हो जांदे। इंसाना तू नहीं फटदा ते तेरा दिल क्यों नरम नहीं हुंदा? कुरान पढ़ी जाना ते धोखे भी करी जाना, कुरान पढ़ी जाना ते चुगलियां भी करी जाना, कुरान पढ़ी जाना ते कीबतां भी करी जाना, कुरान पढ़ी जाना ते जनाब एक दूसरे ते झूठियां जनाब तोहमतां भी लाई जाना, कुरान पढ़ी जाना ते जुल्म भी करी जाना, कुरान पढ़ी जाना ते धियां दे हक भी खाई जाना, और कुरान पढ़ी जाना जनाब जुल्म ते ज़्यादती दा ज़ालिम एक फिरौन बन के माशरे दे अंदर नसूर भी बन गया। अल्लाह फरमाते ने ना 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 ना, ऐसा ते अमल रब दे नेक बंदियां दा नहीं, ऐसियां सिफतां नेक बंदियां दियां नहीं, बल्कि नेक बंदे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते ने नबी पाक कोल आया, आके अपने संग दिल होण दी शिकायत करदा है, कहंदा सोहणिया महबूबा दिल ही सख्त हो गया है, मैं की करा, मैनू नुस्खा दसो मेरा दिल नरम हो जाए। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू चाहना तेरा दिल नरम हो जाए फ़ातिमिल मिस्कीन, जे दिल नरम चाहना है ते गरीबां बंदियां नू खाने खुआया कर, जे दिल नरम चाहना है फरमाया वमसी रासल यतीम, किसे यतीम दे सिर ते हाथ रख, किसे यतीम बच्चे बच्चे दी कफालत कर, रासल यतीम आ किसे यतीम दे सिर ते हाथ रख, अल्लाह पाक तेरा दिल नरम कर देगा। मेरे नबी फरमाते ने यतीम बच्चे दे सिर ते शफकत नाल जिहड़ा बंदा हाथ रखेगा, अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमाते ने ओदे सिर दे वाले दे हाथ तले जिन्ने आणगे अल्लाह उन्नियां नेकियां ता कर देगा। दुआ करो अल्लाह पाक सानू सारियां नू यतीमां नाल भी प्यार करन दी तौफीक अता फरमाए। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, जेड़े अल्लाह दी मोहब्बत वे यतीमां नू मस्कीनां नू खाने खवांदे ने, अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने फरमाया उस बंदे दा दिल नरम हो जाएगा जेड़ा बंदा मिस्कीनां नाल यतीमां नाल प्यार करदा है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ लोगो जेड़ा बंदा चाहता है मेरा दिल मजीद नरम हो जाए, अपनियां धियां नाल प्यार करया करे, अपनियां बेटियां नाल प्यार करया करे। मेरे नबी फरमाते ने जिन्हों अल्लाह ने दो बेटियां दा बाप बनाया, बेटी पैदा होने ते मत्थे वट नहीं पांदा बल्कि अदबो अदालत सिखांदा, पर्दा सिखांदा। जदों जवान हो जांदियां ने ते चंगियां जगह ते उन्हां दे रिश्तियां दा इंतखाब कर दिंदा। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते ने यतीमां दी कफालत करने वाला बंदा जन्नत दे विच मेरा गुआंढी होएगा, जन्नत विच मेरा गुआंढी होएगा। ओए बाप नरम दिल बंदा बाप दी शक्ल होवे ते तियां ते रहम करदा है, कदी संग दिल बाप बेटियां ते नफरत नाल बेटियां ते जनाब शफकत नहीं कर सकदे, बेटियां नू सीने नाल ला के प्यार ओ मां बाप नहीं दे सकदे, जिन्हां दा बाहर भी दिल सख्त ते घर दे अंदर भी सख्त है। मेरे नबी दी जिंदगी घर दे अंदर देखनी जिते माशा दे कोलों पुछ लई रज़ी अल्लाह तआला, अम्मा फरमांदियां ने नबी सोने मेरे नाल घर दे काम भी कराया करदे सन। अल्लाह दे नबी अपने जूतियां नू तस्मियां नू जनाब खुद जनाब उन्हां दी मुरम्मत करया करदे सन। अल्लाह दे नबी मेरे घर दे कम्मां दे अंदर मेरे नाल शरीक हुंदे सन। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर दे मामला
औलाद दे अंदर मेरे नाल हाथ बटांदे सन। जे कोई हुण कोई कवे बीवी भी दे नाल काम करदे ते कहंदे ने रन मरीद हो गया, रन मरीद, घर दे काम करदा रन मरीद। ना, रन मुरीदी वाली गल कोई नहीं। जिहड़ा घर दे काम बीवी नाल करांदा है उन्हें मेरे नबी दी सुन्नत ते अमल कीता है, उन्हें मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दी सुन्नत ते अमल कीता है। मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी रवायत सुनो तो मैं गल खत्म करा। मां जी फरमांदियां ने अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम घर कदी उफ तक दा मायशा नू जुमला भी नहीं सी बोलिया। बीवी कह रही है बीवी, ओ बीबे सुनो सोनियो, बीवी कह रही है बीवी। ते असी बाहर ते बड़ी मुहब्बत नाल यारां बेलियां नाल हस खेड के बोलने आ। जदों घर आउंदे आ ते जनाब साडा फिरौना वाला हाल हो जांदा ते बीवी तंग, बीवी लुकदी फिरदी है, भैणां लुकदियां फिरदियां ने, मां लुकदी फिरदी है, बाप लुकदा फिरदा है। इस फिरौन तू छुप जाओ, एदी जुबान बड़ी गंदी है। ना मेरे सोनियो, जे सिफत पुछनी आ ते अनस कोल, नबी दे गुलाम कोल पुछ लै, नबी बाग किन्ने को नरम सन। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने, लोग 10 साल मैं अपने पैगंबर दियां जुत्तियां सीधियां कीतियां ने। इन्हां 10 सालां दे अंदर अल्लाह दे नबी ने मैनू कदी उफ तक दा जुमला भी नहीं सी बोलिया। एक दिन मेरे पैगंबर ने मैनू काम भेजिया ते मैं रस्ते अंदर बच्चे अंदर खेलन लग गया। इदों अल्लाह दे पैगंबर ने सोचिया अनस आया ही कोई नहीं, इन्नी देर हो गई, अनस किधर चला गया। अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने सलाम कुछ देर अनस दा इंतजार किया, अनस ना आया। मेरे नबी अनस दे पीछे चले गए ने ते मेरे पैगंबर ने जदों अनस फरमांदे ने अल्लाह दे नबी नू मैं अपने वाल आंदियां देखिया ते मेरे पैरां थल्लों जमीन निकल गई है। मैं कहा अनस तेरी अज खैर कोई नहीं, अज तेरी खैर कोई नहीं। अल्लाह दे नबी ने तेनू काम भेजिया ते तू किधर टुरदा फिरना। मैं ते अनस फरमांदे ने मैनू अल्लाह दे पैगंबर दी नरमी दा भी पता सी। मैं कहा चलो कोई गल नहीं, अल्लाह दे पैगंबर मेरे नाल प्यार भी करनगे। मेरे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस दे कोल आए ने ते अनस फरमांदे ने अल्लाह दे नबी ने मैनू इथों गुद्दी तो पकड़ लिया है, गर्दन तो पकड़ लिया है ते नाल फरमांदे ने या उनैस हो। उनैस दा मतलब अरबी जो मेरे छोटे जे अनस, वो मेरे छोटे जे अनस, ओए तेनू मैं केड़े काम घल्लिया सी ते तू किधर टुरदा फिरना है। ओ सिफत इंज अनस ने बयान कीती है, आका दी मैं सेवा 10 साल कीती है। सिफत इंज अनस ने बयान कीती है, आका दी मैं सेवा 10 साल कीती है ते सोने आका शफकत कमाल कीती है। कदे मैनू झिड़के आते दबाया ही नहीं, मक्की जे आ मदनी जे आ जग विच आया ही नहीं। और तवज्जो करो मैं गल खत्म करा। अल्लाह वल्लों ओ लाहौरियो तकबीर मस्जिद चाण वाले हो, अल्लाह वल्लों ऐसा अखलाक पाया है, सादकुल अमीन सोने लकब पाया है। और उन्होंने भी आका सीने नाल लाया है, उन्होंने भी आका सीने नाल लाया है। किन्ना नू जिन्ना कदे हस के बुलाया ही नहीं, हाँ जिन्ना कदे हस के बुलाया ही नहीं। मक्की जे आ मदनी जे आ जग विच आया ही नहीं। मेरे नबी मक्के मदीना मस्जिद नबी च बैठे ने ते खजूरां आ गईयां ते नबी पाक दा अबू बकर ते उमर ते उस्मान अली सारे बैठे ने ते अल्लाह दे नबी खजूरां खांदे पे ने ते पिछों दी ना गिटकां हाथ करके ते प्यारे अली दे अगे रखी जाते हैं। सुबहान अल्लाह। गिड़गा किंदे अगे रखी जा रहे हैं हजरत अली उल मुर्तज़ा के। हजरत अली उल मुर्तज़ा दे नाल नबी पाक ने ना खुशतबी फरमान का इरादा किया। वो कदी कदी घर में इंज दा भी सानू माहौल बना लेना चाहिए। 24 घंटे असी जनाब मूँह ऐ करके आपां नू नहीं रहना चाहिए। पैगंबर की सुन्नत है खुशतबा रहना, खुशतबी करना अल्लाह के नबी की सुन्नत है।
تے جدوں حضرت عمر نے دیکھیا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجوراں کھا رہے نے تے گٹکاں چک چک کے پیارے علی اگے رکھی جاندے نے، تے سیدنا عمر فاروق نے بھی تھوڑیاں کو گٹکنا اپنے اگے تے تھوڑیاں کو چک کے پچھوں دی ہاتھ کر کے نبی پاک دی نقل مار دیاں پیارے علی اگے، تے باقی صحابہ بھی ویکھیا گٹکاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجوراں دیاں گٹھلیاں چک چک کے پچھوں دی ہاتھ کر کے پیارے علی اگے رکھی جاندے نے، تے سارے صحابہ نے تھوڑیاں تھوڑیاں گٹھلیاں اپنے اگے تے تھوڑیاں کو نبی پاک دی نقل مارنیاں پیارے علی اگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے جدو سارے صحابہ کھجوراں کھا لیاں تے نبی پاک، میں دسنا چاہنا نبی پاک دی نرمی تے نبی پاک دا پیار تے خوش طبع انسانیت دا پیکر میرا پیغمبر، تے جدو سارے نے کھجوراں کھا لیاں تے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ ذرا مینوں نظر مار کے دسو نا کہ کھجوراں زیادہ کنے کھا دیاں نے؟ حافظ صاحب اسی تے آپا مولوی ہر شے رگڑ جانے ہیں، پھرنی بھی تے چوڑ بھی تے مٹھے بھی تے نکا وڈا گوشت ہر شے کڑچ مرچ ہے نا، او سونے نعمتاں رب دیاں کھانا چاہیے، مولویو کھایا کرو، میں بھی تہاڈا بھرا ساریاں نوں کھانا چاہیے، لیکن اے وے سونے حلال کر کے کھانا وے، حلال کر کے حرام کئی گالاں کڈدے روٹی کھاندے نے، اے نہیں صفت تے میرے پیغمبر فرماندے نے کھجوراں زیادہ کنے کھادیاں نے؟ ساریاں نے نظراں ماریاں تے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کے نظر مار کے بندر، ہاں بھی اینیاں کھجوراں دیاں گٹکاں 8-10 بندیاں دیاں گٹکاں میرے اگے اینیاں تے میں کھائیاں ہی نہیں۔ تے سیدنا علی المرتضیٰ علم دا سمندر سن، سبحان اللہ، مولا علی علم دا سمندر سن، سمجھ گئے اللہ دے نبی نے خوش طبی فرمان دا ارادہ کیتا ہے، تھوڑا تھوڑا نا ساریاں نو ویکھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوراں تناول فرمائیاں سن تے نبی پاک اگے گڑکاں دا ڈھیر ہی کوئی نہیں، گٹھلیاں موجود ہی کوئی نہیں، آپ جناب نے ساریاں چوک کے رکھ دیاں پیارے علی المرتضیٰ اگے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علی نے ابو بکر نو ویکھیا تھوڑیاں کو گٹھلیاں، عمر نو دیکھیا سارے نو دیکھیا تھوڑیاں تھوڑیاں گٹھلیاں پئیاں نے، جناب علی المرتضیٰ سمجھ گیا نبی پاک نے خوش طبی کیتی ہے، تے میرے پیغمبر نے پوچھیا میرے صحابہ دسو کھجوراں کنے کھادیاں؟ تے جناب علی المرتضیٰ عرض کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر جی کی فرمایا جے؟ آپ فرمان دینے علی کھجوراں زیادہ کنے کھا دیاں نے؟ تے جناب علی المرتضیٰ عرض کر دینے سونے محبوبہ جے گستاخی نہ سمجھو تے میں دساں بہتیاں کنے کھا دیاں؟ پیارے علی تسی دس دیو۔ تے سیدنا علی المرتضیٰ عرض کر دینے سونے محبوبہ کھجوراں بہتیاں انہیں کھا دیاں جنہیں کھجوراں بھی کھا دیاں نال گڑکاں بھی کھا گیا۔ آپ ویکھو تسی بہتیاں کھا دیاں، سونے محبوب پیغمبر جی تسی زیادہ کھا دیاں، باقی سارے نے کھجوراں کھا دیاں، تسی گٹھلیاں بھی تناول فرما گئے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے بھائیو اج دے پورے خطبہ جمعہ دا اے ہوئی لبے لبابے، اللہ کرے اسی بھی آپس وچ ایک دوسرے نال نرم ہو جائیے، اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔